Bawal maputol. Slippers. Pakiantay ko sa nuts. Thank you. Dapat 5 lang nasa stage 5. 5 ropes. Isa yung nasa dito. Okay na, thank you. Okay, go. Hawda nila ako. 1. Ako na sa drink. Ako sa akin sa ilalong. Ayaw ipatuloy yung luwa din ha. Okay, dumura sa tubig. Mga lawoy. Ako sa gamay makay ko. Grabe ang China ay. Yun, 2. Chicken. Chicken. Oh. Chicken. 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 Kenchin. 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 Oh. 3. Tama na isa lang. Gabi chill. Taligo na. Dili na pwede puniton. Dili, piniton. Basa na ko. Okay. Walang pasabi, diretso man. Oh, bawal plema. Bawal plema. Ayaw, apil ang plema. Sakuhan. Bi ako bi. Ubo lang dito. No. Wala pa, dapat red dapat na makita. Red na heart. Kyle, maskara Kyle, tanggala. Okay. Ang maskara ni mo Kyle, tanggala, kay hadlo kayo. Ang maskara. Kyle, ang maskara. Hadlo kayo. Diri, sa line, dito. Okay, balik ang sako. Go for the next number. Teammate, ipasa sa teammate ang sako. Ibalik, go. Okay, go. Balik. Sa. Drop. Oh, isa-isa lang. Careful, Kyle. Pakong ka. Gisi niya yung mga... Isa lang, musulod. Anan yung mga landmines. Hello, Marcel? Ikaw ng landmine? Sagupa dyan? Oh, gamit ng kutsara lang, go. Kutsara lang ang gamit. Punuin ang bottle. Ano ka mo? Oh, tag-isa ng kutsara. Tag-isa ng kutsara. Pwede tag-2 kutsara, go. Basta, kutsara lang ang gamit. Pag ayabo ang bote, wala. Ayaw gyabo ha. Kaya niyan, red team. Kaya nga, kailangan magchinelas kasi mainit. Every water count. Pasok mo. Ay! Kapit na, wapa ka tunga di ay. Good job, that's safe. Uy! Go, red team. Okay, go. Pwede sa baba. Huwag niyo sirain. Okay, sandali. Huwag mo na. Okay, go. Go. Huwag niyo sirain. Para walang additional time. Down. Down. Drop pa, Kyle. Yan. Up. Tangit. Okay, go. Up. Chicken. Chicken. Hop. Sandali. Okay na. Go. Okay, sa nuts. Nuts ay, alis yan. Lovely. Shaylee, alis. Yung finger hitch, ano na sa phone. Go, finger hitch, go. Okay. Ship shank, correct. Take nut, correct. Dog shank pa niya ako, teach. Square nutter. Ate, dapit. Wala, wrong. Dapit. Dog shank pala. Wala pang ship shank. Dog shank lang, correct. Square nutter. Timber hitch. Correct, timber hitch. Square nut.
Wrong. Square nut is wrong. Slip knot, correct. Dog shank, slip knot. Timber hitch, correct. Ship shank, correct. Yes! Square nut, correct. Yes! Okay, go. Time. Time. Yes! Yes! 9 minutes. 9 seconds. 46 seconds. 9 minutes and 46 seconds. Okay na, Teacher Sam? 9 minutes. And, kailan daw, Tisha? 9 minutes, 46 seconds. Okay, at ang hinihintay ng lahat, ang underdogs. The underdogs. Meron pa underdogs. Okay, sino yung underdogs natin? Ito, si Catherine Claire, si Juliana, Catherine Arnado, si Casey, Catherine Claire nga, si Jasmine, si Franz yan, si Iris, Ferlin. Oh, naka-PE ka man, Ferlin. Sayang yung PE uniform. PE uniform ka man. Lloyd, alis John, Lloyd. Okay, Cassandra. Okay, ito na yung the underdogs natin. Okay, ready? Underdogs. Shelly, move. Okay, ready? Time.